Muhammadu isengeke alaye isengeminge fama iwasa Muhammadu isengeke alaye isengeminge fama iwasa ala jabaga malikono maliko kan fenfen yabana ni wakati la ama fa bela dilema assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh abaka emission madika na ka mi faida kene bi an wula ka sanga don baga bele ba ma aleti madugule atoko faida kumta assalamu alaykum السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أيوة سيف الله ينامدو أن فيدكنا من الله سبحانه وتعالى فوق بركة مسنبي ندندي على كان ينو مسبين في هنا نكشي أبو جاي أنو ديك بكني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كصدق أنا كصحابة أنا ما سونا كتبو على كربنا في نيتني ذاتي على كهنا بلا على كيافا بما سيف الله عندي بوني سجورين فانا دوك جمانين كذا كفتنة بجمانين كنو مشيبة من بي أكونو ami min kalamani min bi labena ala de babido amanyina ala fe ala ka seliji bo jamana fitne ana mashibala amanyina ala fe jamana ala ka kulusuma ambal maminum bora no taratu wana kata garska nyini ala ka garska herma duma anga bana bato ala ko kenaya samiya jimin na todo ala ka herma de amma jamana de njugu be jamana de nyuma be me amanyina ala fe jamana de nyuma be fe jamana ka ke chugo mino kan jamana nyirama amanyina ala fe ala ka jamana kati ni kira hormay watma bi jofolo insha Allah yani amisike kana fada kunta e bisinale ko fe amna do anga ngal babu kono ngali folo aya me gela chama ma kampi me sire kele ba ma chama sire bi akada e ka fada do dola usugure sire sika bu kan chukomna ايوه ان شاء الله سيف الله على كبمرو ناجر علي بفايده كنا چامن بي سونغ بولي سوره القاريه توكا يا فامو ام فامن دون على كدا كفايده كنت ري مغوي من كباري فايده دي مي دوني چايته دوني فتيني ما فتيني من سورو ايا كانوا اني بك جالك النفاكل otma ngaski da faida follow ode angoni siribi mamina adama dembe ni siribi la e kamana gwani do koront lebi banini babay bolla yoro chama atna fi tara yoro minu naka fulu tisu bi se kojugo iba soro alami ka sababu do ubolo o me andande ma afla de la kosbe no y dongono ni kulballa kawye o do kon chama fo kana duwo nyina fe kosbe mta koy atema mandi watma ni mamin be ko siribila ibi sabana kamina odi suratul falaq noy a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-nafathati fil 'uqadi wa min sharri hasidi idha hasada wa min sharri hasidi idha hasada ya famu hotma ode bi sebe shiya keme ani muwa ani kilenta ka segi bi ke ode ka kula uzu betada ne kula uzu rabbil falaq fi sar wa min sharri hasidi niza hasada wa min sharri hasidi niza hasada ibita ka sega ka sayfullah shiya keme ani muwa ani kele hotma amba fo jiro do mako jatiki fajiri jiri ne jiri done jiri dogolinte al ni tara sugu fi ala bashi shitala ibi saka jiri sore anu ba fo jiro do mako ala jon yake yi muso ya jatki fajiri kuru kile ala jon kuru kile ibe soro kana ke da kono kan qur'an na shi baraka mai ka to be foka mo ke jija ka mi ki kono fa ka ko foka semene kilen soro otmani semene kilen dafara bi jija jiri nunu iballa sago yoro nyana mana minti filili ko le ni ya filini tasuma ya soro anga karamo bi min fo anye ko siribi segi otma dole ko le ko fakatla ibi saka dingati ke bi jiri nunu la ko ni ba sutura insha Allah siri min bi ila ka fo ika foy masaka nyasoro ni yen ke insha Allah ibi songa dal masanno ni faydan ke le ko fe na ka ja ambolo la amna se me barakuma ama ni wakati la machamambe ko barako galaliru ta doje do fambe utika barala ufra ko bi chogoti Allah sayfullah ma bi bara nyine ki masaka bara soro fiyo bara ko de gelera kada ki yakala ki ka diplomu bi buli masaka bara soro
a kɛra baara sugo sugo i bɛ fɛ ka baara sɔrɔ walasa ka se ka nafa kɛ k'i bangebaaw ta ani balimaw ni jɛɲɔgɔn i n'a fɔ e yɛrɛ b'a ɲini la kɔfɛ ka se ka kalan nafa bɔ o de ye baara ɲuman sɔrɔ ye o tuma o tigilama a bɛ sɛbɛnni kɛ kuranɛ sura min n'u b'a fɔ alqariyatu wa ma adraka mal qariyatu yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabsusi wa takunu al-jibalu kal ihni al-manfushi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya narun hamiyatun atibi jijaka sɛbɛnni kɛ maa ma baara sɔrɔ baara ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ e bɛ alqariyatu sɛbɛn nin sira ka siɲɛ 100 o tuma n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka jiri ɲini an b'a fɔ jiri ma ko dugalen furabulu n'i ye dugalen furabulu sɔrɔ i b'a susu i b'a mugu bɔ i b'a kɛ nasi na sufɛ i datɔ i k'i farikolo bɛɛ mu a la n'i ye cɛ ye ni muso don o kɛcogo kelen don mɛ musow ka hakɛ la n'i tɛ seli waati min hakɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ i b'a jɔ f'i ka saniya n'i bɛ to ka nin mun sufɛ ani sɔgɔma i da waati ani n'i wulila n'i jija ka tile 11 sɔrɔ a la n'a jɛra i b'a to ten i bɛna wele ka baara d'i ma baara min n'a bɛ e nafa kosɛbɛ 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 inshallah rabbi ala k'a kɛ barika ani nafa ye mɛ belebele dɔ bɛ yen nin kɛli ka gɛlɛn olu ma n'u sera ma i b'a kɛ ka d'u ma wa inshallah Saifullah ni maa ma se ka nin kɛ i dɛsɛlen ko k'a kɛ e yɛrɛ ye wari bɔ de k'i yɛrɛ ma wajibi ye n'i y'an wele walima n'i nana a tɛ kɛ fu dɛ i b'i bolo don i kunna n'i ye fɛn di an b'a nisi bɔ an b'a d'i ma mɛ n'i ma fɛn di an na dugawu k'i ye inshallah o tɛmɛnen kɔ morikɛ an bɔl'o la an bɛna se min furuko ma an b'a ɲini wagati la furuko gɛlɛyalen don o fɛnɛ ko bɛ cogo di ayiwa inshallah Saifullah ni maa min bɛ furu ɲini i bɛ fɛ ka furu sɔrɔ furu yɛrɛ yɛrɛ teliya la mɛ n'i y'ale baara in kɔni kɛ i b'i koron i yɛrɛ kan o de i b'i ka fini tanga hakɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ n'i fɛ ka furu sɔrɔ teliya la mɛ n'i tugura tulo nɔfɛ n'ala ma fari ka e ka dugawu bɛ kɛ o ye mɛ n'i sera k'i pɔrɔ i yɛrɛ kan ka se tile 41 ma Saifullah i kun bɛ ko ka don dɔ ka so kɔnɔ a tɛ kɛ furu fana ye ko daga bɔnda la i na cɛ sɔrɔ cɛ min na k'i sago i na cɛ sɔrɔ cɛ min bɛ s'i kɔrɔ o sira kan i bɛ alqariyatu sɛbɛn siɲɛ 3 dɔrɔn dɔrɔn tɛ ko mɛ a man ca kuwa i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 k'a fɔ ka fɔlɔ sida k'a tumu sita la k'a sɛbɛn dɔrɔn alqariyatu sura an bɛɛ a kolojɛ bɛɛ k'a sɛbɛn k'a ban siɲɛ 3 o tuma an b'a fɔ sɛ dɔ ma ko dondo i n'a fɔ o b'a fɔ ko dondo cɛma tulu 100 jɛman ko t'a la finman ko t'a la k'a sɔrɔ dɔrɔn tulu 100 don i bɛ dugawu d'a kan n'i ka cɛ ko ye ala ka cɛ hɛrɛ ma d'i ma cɛ sababu bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ kɔrɔn tile b'i bani ani baba ala ka cɛ hɛrɛ ma di i ma o tuma i bɛ sɛ in fa n'i y'a fa i b'a sogo tobi i yɛrɛ bɛ se k'a dun denmisɛnninw bɛ se k'a dun o tuma o tulu 100 sɛ in kunkolo n'i y'a kunkolo ci zɛmɛ dɔ b'a kɔnɔ i b'o tulu de bɔ n'i y'o tulu bɔ i bɛ se k'a jeli hali n'a ka dɔgɔ i b'a kɛ alqariyatu siɲɛ 3 nasi la ka parfɛn kasa duman kɛ a la o tuma i bɛ to ka nasi mun lazara selilen kɔfɛ a tɛ mun sɔgɔma a tɛ kɛ sufɛ lazara mana seli dɔrɔn i bɛ nasi in kucu i b'a dɔɔni mun n'i ka sani n'i man sani waati min i b'a jɔ f'i ka seli n'o fɔra musow ka hakɛ la dɔrɔn o bɛ faamu an garimo i tɛ tile 9 2 sɔrɔ a la tile 18 fo ala ka cɛ d'i ma cɛ min bɛ don a ka so kɔnɔ n'a sɔrɔ cɛ don ale bɛ muso de ɲini a bɛ fɛ ka muso sɔrɔ ala y'a ka muso ko gɛlɛya komi o man ca kosɛbɛ mɛ kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya tigilama a bɛ sɛ muso finman kere-kere de ɲini cɛ min bɛ muso ɲini mɛ ni muso bɛ cɛ ɲini a bɛ don dɔ kɔrɔ tulu 100 ɲini couleur ko t'a la mɛ cɛ de bɛ fɛ ale ka muso sɔrɔ a bɛ sɛ muso finman kere-kere san a bɛ dugawu d'a kan ni furumuso ɲuman sɔrɔli a bɛ sɛ in fa a yɛrɛ bɛ se k'a sogo dun maa wɛrɛ bɛ se k'a sogo dun mɛ ale ka laɲini kɔni ye min ye dɔrɔn ka sɛ kunkolo ci tulu min bɛ a kɔnɔ k'a don a ka nasi la parfɛn kasa duman k'a la ka to k'a mun tile 9 2 tile 18 inshallah a bɛ muso sɔrɔ muso min fana bɛ kɛ muso ye min bɛ a faamu kosɛbɛ furu sigi la bɔra furu kɔnɔ furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye den an b'a dɔn denko fɛnɛ gɛlɛyalen don i ye furu ta fɔ i tɛ den fɛnɛ ta fɔ inshallah rabbi Saifullah ni maa maa bɛ fɛ ka den sɔrɔ ala y'i ka denko gɛlɛya k'a sɔrɔ sababu bɛ cɛ la a bɛ muso la ala de bɛ gindo dɔn hali n'a sɔrɔ denkisɛ tɛ farikolo la i bɛ jija ka sɛbɛn kɛ basmala siɲɛ 1 ka allahumma salli siɲɛ 1 sɛbɛn ka sɔrɔ ka na alqariyatu sɛbɛn n'o ye alqariyatu mal qariyatu wa ma adraka mal qariyatu yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsusi wa takunu al-jibalu kal ihni al-manfushi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa
ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya narun hamiyatun abin nashin sabe shiya konondo na sabe shiya konondo abin nashin tla flay watma tla kele sanu de bike ala o nere konni sagodal ni warti buli bi wari jere fi ka war soro ibi sanu garmu kele ni babla nashi fangilela we nashi mimbi mu parfentikala foitikala tigi ba far kolo be mu ala shifa kuma na mina na binada watma nashi fangile shuwoshu abo doni ke kopu kono bol kono kafi mu bol ni kono abami fotle kono do mu ne bibe kono do ma mi ne bibe kono do ma no kala ki siga ka ala file insha Allah ala bi dendi ama watma nay den soro abinga ni asiri fe dola akara fen wo fe ka duwo da ka den ka saka ka den yana mai ka duwo da ka koswe den ka saka ka den mimbi ala don abikira don abike bang ba fla labe bayi abo duwo do fenga akere fon fen fini do wardo sumado abo saraka mama mambi sama insha Allah na fa bisra ala kosabe naka ja alai morgan namboro la me fayda kunta bi analer be ɲɔgɔn fɛ fayda kunta namboro la siri tigɛli bara sɔrɔli furu kɛli ka den sɔrɔ o kɔfɛ fɛn dɔ de bɛ ɲini du kɔnɔ bɛn o bɛn ta bɛ cogo di mi la paix n'a ma fama bɛn ne tubabu kan na ni mɔgɔ ko la paix o ko sabati du kɔnɔ o fɛnɛ bɛ kɛ cogo di inshallah sayfullah mama be ni bi be ni do kono ini muso de mandi ini de mandi ini balmo mama be do kono e kono be fedron abeka je abeka nyugon kamfo annasu de do walma balmado walma mamin bi kam mara kono do ni e kono be fedron ka do dakelen fe ka bo dakelen fe anna tigiti sokono fi afur la kata fo farajala walma arabu jamanu la kasra ti dugu yara la fiyo me e kono be fe akabe kada ka mado be ulukum bi sokono yere wolude ma tale tama yorola ere tlala ki yere nyinga yala de nere joli dowa wala ma den kun sikana nema obi docteur sola de fale na dewa kada ki bado ni la halay atama ni mo shifam yala tuno koda kala halaya be yala manako ati wele ni ya wele atata kasura masa do ere bingal ke yala ukatama ba iska bi bolola kasura bi bolola foitala abi herela abi lafiya sugu bela me ba sura ni maso kembeta o ebi fe o kaba ebi sebene ke qur'an suran kelmi na mbala ka fo no al qariyatu e ba sebene straka shin kelim pew me qafu minum bala qafu nadi dido ne mafli o qafu nani mana so fanfema ibo de dele abi sebe furaje la papier ka shin kelim pew o furaje ni asbara shin kelim mana se qafu man yo dele ebi ere togodoy ere mbi fe ben kake do ko dutigiya iba soro ceedu do ko dutigiya bi sim musoma iba soro musodi ko dutigi kada ka chokoro babana o bamimbe o dibna faale de bi be kwafe na le min ke dro odi do tanke ni bembe o ikera muso ikera ceebi to do kafu non kono watma mimu minum bi alqariya to kono kanka be mimu ta ani woro de ma fona ka ne ka fili ya fam kada ka jimi ba be fili badi watma mimu tan wori ba be dele o kelon kele bi fe ini minum kabbe ni mimu dele ibi kaddu kono mo goy ben kadi ni ma ci ba bedu mimu no kono abi ke sebe furajela ibi soro ka parfum ni no wa fu parfum mi ma ko danguma abi soro sugula titema ke mo woro ke me duruka e wo don tuni kono mo la do ibado sebe kono iba kuru fukani ira ka fini bi mara yoromi kara almori akara valisi akere yoro ni fini bi lasago yoromi na do iba shori ka fini no ba soro ka bi baren ke wati yenga ne ada ka ni be sayfullah ka cha ala fa alni doy do korofo do bina fo doy abi ke ben day abi ben fukata se choko min kada wire inshallah le mamme fe ko e ko baraka tigla mo ko be choko sayfullah ni ma min be fe ni fon fe ni tlo ko ne sona ka me e masaka ki ya kanu fe da kun taka ke iban wele otmani an wele aka ka ke choko mina amino nya fi na ala son bengale bo ni a jatimna aramadun dobi uluka ko bebe nyagam ute ta chogo ute ta wakati ute ta oro du yere la ute sege wakati du yere ko bebe nyagam nu duna ko la atenya ko fere be chogoti ama be ni ka ko kinyana be ka ko de kinyana ibe fe ko in kadla e ka mana goni do yela ko in bidla chogodi ibe jije bi sabana ka suratul qariyatu lanni anya kala abishin dama bo ibe al qariyatu kala fuka ba shin bi shegi ani shegi ko fe ni suratu yunus kon na la jelli moro bi shegi ani kele ni ma fili bina qur'ana aya soray
فقران آية مقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إبو فنسب بشيء عن شيء بسورة سورة القريش سبنوا إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف إبتاك سقوف فنكاش بشيء عن شيء بسورة كانوا كل جبين تقالا ودي bata wala ibitaka sugo kashiya bakele kasuro kana dignya so wolof la bogonyine ni ma dignya so wolof la bogonyine ni kelen bogo sura kai ibo ka nashina shiwoshu ibi jija nashin wajibi ra ka farkulo besoro ka ta kungolo fi senwan laba aka chala fa komin kinyana a bebi faranyo kada ka ko foiti kinyatende me kinya kunta binye chugomi na kinyana o faida dini ambanyina ko fa ga era soro do ko be chugo bo saniye ni kasa ko min kinyana saniye ni ke ko de bidla on ye ni ke dron abidla di maka ka sai mana do ginya ko kula kanye o fana faida la benelo o do nya kinyana ni ya ka binye watma do ba fo sa a kunta na faida o faida fo ne da karasa ya ka tinye men ya di mawre ma abiye a kunta o yanga mana gonde min dona moto dilana ni wati soro nto subi balika kinya mbatu ni mboro la nindra tayre ka okelu mada du nya baro barala ndi nya ta sora la fiyo fo koy mitlaka la baka kinye do ebi feni do na nya ko kula akanye nya belin bela o jikuna ngolotikum watma otigla ma bi sebena ka al qariyatula ni saraka shin bidur ani dur watma ko fa bina sabila hawla wala quwwata illa billahi al aliyyu al azim aba sabam muwaski ro masaba we biwore واتمنوا بورد فرا بسرقنا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبنا سبع شين ولوف له ناس بشين ولوف لا كفرني نشين نوكا بسرقنا نشين تلا يروف له تلا ركلا بمشين نونين min nyami foiti ala nana motinye ni saraka faka kam mission nona gere gere abaka na shifangelela abi yele fen korotale no safa abi ngani yasra kajira ala la min ba bedla ka ke kira horo makoso ale mona du nya ko kula ni kofe alaka anya ale bulu otma nayi bolu da ba be mi foiti to na shifangele abaku wala maka mu shuta alikila sayfullah atigela ma an nayi bugota ko kofe an ni doni ba yere dido ka fa bi doni baraka nayi fon fen ke mu watinye ko fe nayi bugori mu gudi mi ma ala bison abijabi ibi bar mi no ko fe fana ibi nyata soro foni yera kan do mi kibi bo inshallah morga namboro la ere maminga ko blokeleru ibora ka fo sisa abi débloquer chugumna ko fe ka ha ere bedale ibora ko faydadi aya yi machama fere bi lube sani fereke me gaze ko gelaleru ma wakati la kana yi ka fayda do freka ulu fere busugo ere wasanmi inshallah ni saraka ami qur'an suran kele ani qur'an aya kele o qur'an suran yujme toujours suratul qariyatu iba sebe ma min be ka fo natara sani fere ke marshiti sorofiyo abita sugula chugumi abinati marshiti watma be al qariyatu de sebe bila adad ina fa adadu talako abi sebe papier jema de kadro bikila ka papier ko na nyafa na ya ko na nyafa abalaje ka papier yoro donin to ikasba ka qala haza firaqu bayni wa baynika qala haza firaqu bayni wa baynika abo fana sabe furajala wa fana tijati watma ba papier kuru na ka portefeuille de jaray ni be de bablu no de jaray ni musodo ni shaki de jaray na ka dai ka mara sokono akoko maradul ma kan jigida sabenka sababu kondo me alaji bi kodla inshallah mana fon to ko fe nyafla tayi inshallah do bela aya machama fere ba ka dugono bi me balko gelaleru ma bi me dunga fa a gelaleru machama ma ka sababu ka gelale akade ka fayda do fere do la inshallah sayfullah ma bi dukono ni alay dutke kalfa ima ikara demsene ikara ma korbe ma alakmeki la jarbi ni dundalay ina fo dunda tisoro yegele yo sora la kosbe o ni siraka ibalaje dumini feminu bidun suman kalte kalto ne do sambi sanyota mi keningeta mbi molota mbi finita mbi kabata mbi shota o
dumuni fɛn minnu n'an ti ɲɛ a kɔ an ka dumuni jala minnu an b'a san k'a tobi i b'a bɛɛ dɔɔni dɔɔni ɲini i b'a kɛ buwati kɔnɔ i b'a sisi n'i y'a sisi i b'a tereke f'a ka kɛ mugu ye n'i y'a tereke f'a kɛra mugu ye i bɛ ji dɔɔni k'a la ji dɔɔni kun ye mun ye walasa a ka se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ sɔrɔ ka na alkariyatu sɛbɛn fiyɛ jɛ ka siɲɛ kelen pewu o tuma mimu 16 min b'a la ani kaafu 4 min b'a la i bɛ kaafu 4 in dayɛlɛ i b'i tɔgɔ don a bɛɛ kɔnɔ ani ala ka se k'i garisigɛ dunda la mimu min b'a kɔnɔ i b'i tɔgɔ don a bɛɛ kɔnɔ ka tila k'a don mimu nin bɛɛ kɔnɔ ala k'i garisigɛ i ka du balo la sɛbɛn na siɲɛ kelen i b'a sɛbɛn kuru i b'a don i pɔsi kɔnɔ ni b'a dɔn n'i kala nin don sugo su yan'i ka da i bɛ alkariyatu wurudi siɲɛ 20 angara 20 i b'a sɔrɔ balo dɔ ti ban fo dɔ ka na ala ti sɔn e ka ɲɛnamaya tɔw kɔnɔ n'i ka denbaya ye maa 100 k'a fɔ balo bɔrɛ kɔngɔra e ka so kɔnɔ ayi dɔ bi ban dɔrɔn dɔ bi doni ka na hali n'i ma ci kɛ ala bi sɔn a b'i bolo fo ka taa se ka waati laban ma inshallah morikɛ an bɔlen o la sisan an bɔlen maliko ta fanfɛla la an y'a maa caman bɛ yen bi fayida filɛbaga caman bɛ yen ani an ka tungarankew gɛlɛya b'u kan ko caman na min ye papiye ko ye dɔw bɛ tunga na ka di u ye fɛn sɔrɔ u ka n'u faso la u dɛsɛlen bɛ ka papiye sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yan a ka di u ye ka taa fɛn ɲini tunga la u dɛsɛlen bɛ ka bɔ ko fɛnɛ bɛ cogo di a n'o fayida inshallah Saifullah maa min bɛ i bɛ fɛ ka dossier dɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ fɛ ka papiye sɔrɔ i n'a fɔ saya y'a fɔ cogo min maa minnu bɛ jamana kɔ kan i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen kɛyiti ko b'a caman na u bɛ jamana kɔnɔ u bɛ débrouiller u b'u de u bɛ bɔ u bɛ taa baara kɛ u bɛ boli ka don parce que i tɛ se ka ye walima e yɛrɛ bɛ ye wari sɔrɔ mɛ a ka di i kana faso kɔnɔ i tɛ se ka na ka d'a kan ni papiye t'i bolo tuma dɔ la n'i bɔra i don man di dɛ i bɛ fɛ n'i bɔra i ka se ka taa i ka segin cogo la min ka di i ka se ka jamana papiye sɔrɔ o tuma o tigilama i bɛ mɔgɔw ɲini minnu bɛ se sɛbɛnni na kosɛbɛ u ka suratul qariyatu sɛbi ye n'o ye alkariyatu fo ka taa sura in dafa siɲɛ 92 u bɛ bɛn muhamadu yɛrɛ mɔnta ma n'a y'a sɛbi ye 92 a bɛna sɛbɛnni k'i ye jumɛn na o kɔfɛ o de ye alkariyatu ye astafurlah inna atainaka suratul kawsara a tigi bɛna sɛbɛnni k'o la tuguni inna atainaka al kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar a b'a sɛbɛn siɲɛ 7 a bɛna sɛbɛn suratul waqiyatu kɔnɔ aya dɔ bɛ yen ko fi samumin wa hamimin a bɛ taa ka segin o kan siɲɛ 7 a bɛna sɛbɛn zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب أبنو فنسب الشيء تعني كده كسورة سورة الفاتحة الشيء موانك كعدته وطمع ما ففيد مكو مانيو دوكو كبا فامبا جيني أمبا نيمي إبي جنيا يورو إبي سكا كبا سورو ولما يبا فكاكا تشيما أكيس دين تناني أكورو كتو تلك كيس دين تناني أتجيبو شيشي أباك النشينا وطمع أباك الشكلي kolido walma muni ka farkolo be mu ala walma ka iko ala ika kayti ko kama iti semeni nani soro fo ala ka papier dima mana gele chugo aka ka bo sira minun fe ala bo sira du ko e bi temete mo sira fe fikati ka papier soro inshallah rabbi o tem papier go ta temene murige baro bi bebe wuli ka jola fengele no fe toli ka wuli me ka tatunga la umne ka voyager mais commercer a bɛɛ kun ye fɛn dɔ de nafolo o ko fɛrɛ bɛ cogo di inshallah Saifullah an bɛna nafolo ko baara min de n'a delila ka di fayida kunta fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye tele sira la YouTube sira la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a fɔlɔ ye a ma di tele so la a ma di YouTube sira fɛ a ma di arajo la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ nin kɛ daminɛ n b'a dɔn mais n bɛna di bɛɛ ma ni min sera k'a kɛ i b'a kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ hakɛ min na ni min ma se k'a kɛ n bɛ n'o fɔ mais o délai kalo kelen ni kalo kelen tɛmɛna dɔrɔn a tɛ k'o la tugun ne yɛrɛ bɛ baara in kɛ 80,000 mais k'a ta lamɛnbaaw bɛ commencer k'a mɛn don min ka se kalo kelen cɔyi ma tile 30 a bɛ kɛ 80,000 ye mais bi n bɛna kɛ 40,000 ni maa mɔgɔ b'a la ne ye n wele a fɛɛrɛ kunta n y'i ka nafolo ko baara min n bɛ fɛ ka n tɔgɔ sɛbɛn a la i bɛ 40,000 ci i tɔgɔ bɛ sɛbɛn a bɛ kɛ ka d'i ma ni kalo kelen tɛmɛna a bɛ taa 80,000 na ni yɛrɛ bɛ se k'a kɛ a k'i yɛrɛ ye yɔrɔ gɛlɛya t'o la dɛ o de i bɛ sɛbɛnni kɛ jumɛn na i bɛ sɛbɛnni kɛ suratul qariyatu i bɛ alqariyatu nasi sɛbɛn fo k'a dafa 329 i bɛ suratul fatiha sɛbɛn n'o ye alhamdu fo ka taa se wala dhalina amina
kɛmɛ saba ni mugan ani kɔnɔntɔn i bɛna zuyina sɛbɛ fo ka taa se husulul maabi kɛmɛ saba mugan ani kɔnɔntɔn o tuma i bɛna suratul waaqiyatu sɛbɛ siɲɛ 7 mais suratul waaqiyatu siɲɛ 7 a siɲɛ kelen o siɲɛ kelen n'i y'a sɛbɛ n'i nana se fi samumin wahmimin ma i b'o sɛbɛ 47 o tuma i bɛ taa suratul waaqiyatu siɲɛ 7 sɔrɔ yɔrɔ min i bɛna a ye i ye fi samumin kɛmɛ saba ni mugan ni kɔnɔntɔn sura nin bɛ sɛbɛ hakɛ min na i bɛna ye k'a fɔ waaqiyatu siɲɛ 7 i ye fi samumin kɛmɛ saba ani mugan ani kɔnɔntɔn sɔrɔ o tuma n'i ye a nasi ko o tuma i bɛ sɔrɔ k'i jija u b'a fɔ parfɛn dɔ ma ko kafi o de bɛ kɛ nasi in na o tuma i bɛ sɔrɔ ka nasi mun su o su n'i bɛ n'i da fo su mugan ani kɔnɔntɔn a ti min ani fɛn ti dun a bɛ mun dɔrɔn farikolo bɛɛ la kuma na minɛ i bɛ n'i da n'i y'a kɛ tile mugan ani kɔnɔntɔn ala y'i tɔgɔ sɛbɛn nafolotigiw fɛ hali n'a sɔrɔ jamana bɛɛ e de y'a bɛɛ dɛsɛbaatɔ ye walima e de bɛ yɔrɔ jɔsi walima e ka baara bɛɛ i tɛ wuli n'i sera k'a kɛ ka tile mugan ni kɔnɔntɔn dafa i ma dɔn lupe ala y'i fara diɲɛ bannaw kan i kɛra cɛ i kɛra muso ye inshallah rabbi o tɛmɛnen ayisa an balima ni fayida kunta bɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲinɛ an ka sponsor officiel kɔ min ye OSM Agri Bekayi an b'a fɔ b'a sigiyɔrɔ la o y'an ka sponsor ye min ye fayida kɛnɛ sponsor officiel ye o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ bɔ kuma kɔnɔ a ye wagati korona mais a ka d'an ye an k'an da don fɛn damadamani na i b'a fɔ sunkalo kɔnɔna la i da magara fɛn damadamani na min ye safinɛ fati an bɛ fɛ ka dɔn safinɛ fati safinɛ jumɛn don a bɛ nafa jumɛn ɲa ani a prix bɛ joli la ni wagati la ayiwa Saifullah safinɛ fadi kɔnɔ ale ma kɛ fɛn min dɔgɔra safinɛ fadi ne yɛrɛ fayida kun ta bɛ safinɛ fadi labɛn ani bi cɛ ɲina a san 15 tɛmɛna safinɛ n y'a tɔgɔ da n yɛrɛ ka musokɔrɔba la o de ye fadi ye Fatumata mais an bɛ ko fadi waati min na n'i ye safinɛ in dilan ni n yɛrɛ commencera k'a ko n ye nafa sɔrɔ a la n y'a ye k'a fɔ n'i y'a ko waati o waati n bɛ jeton dɔ sɔrɔ ka bila n bɔsi kɔnɔ o tuma n nisɔndiyara ni safinɛ in ye o kɔfɛ ni maa min nana ko siri b'a la ni n ye safinɛ in d'a ma n b'a ye k'a fɔ a bɛ siri tigɛ ni maa min nana ko kaba b'a fari la ni n ye safinɛ d'a ma i b'a ye a bɛ kaba ban a tigi la ni maa min ko zan fala b'a la o cogo kelen la a b'o nɔgɔya ni maa min ko den tɛ a bolo ni ye safinɛ ta ni o hami i bɛ den sɔrɔ fo ka taa se maa minnu bɛ furu kɛ garisigɛ ɲininaw taama ɲininaw i n'a fɔ kullu haja ko fɛn o fɛn n'i ye safinɛ in ta i bɛ nafa sɔrɔ mais fɔlɔ safinɛ in baara kun ka gɛlɛn an y'an jija k'an jija dɔnni yɛrɛ baara cogo kɔnɔ an ma sali an fari ma f'a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka f'a y'o yɔrɔ ta ka bɔ a la fɔlɔ safinɛ in kun tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ ko ni sabara ye wa adamaden tant que n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ ɲininkali kɛ ko ɲininkalikɛla tɛ fili fo an nana cogo sɔrɔ yɔrɔ min b'a to a bɛ se ka ko ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ nafa kɛ min b'a to a bɛ ko ni sabara ye n'a bɛ nafa kɛ an nana o yɔrɔ fana dɔn a la o tuma sisan safinɛ in bɛ ko yɔrɔ bɛɛ mais safinɛ in a bɛ taa hami kelen de kama problème kelen waati min a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ ko ni sabara ye a bɛ se ka haju 4 5 mais waati min a bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ ko ni sabara ye problème kelen n'i mago bɛ problème 5 la i b'a den 5 ta 1000 don sunkalo la an bala k'a di 1000 ka sɔrɔ ni sunkalo kun tɛ an bɛ safinɛ in an bɛ se k'a feere 10,000 a den kelen an bɛ se k'a den kelen feere 6000 prix jɔlen kelen t'a la mais prix fitinin kun t'a sɔrɔ mais k'a to sunkalo b'a don ani bi an bala k'a di 1000 na walasa bɛɛ ka nafa sɔrɔ ka da jamana yɛrɛ lahalaya kan inshallah rabbi belebele n'an bɔr'o la an y'a mɛn wagati tɛmɛnen la baki dagabana dɔ b'i bolo i b'o labɛn ka di mɔgɔ ma a ka d'an ye i k'i da don baki in na a bɛ nafa jumɛn nafa ɲa hadamaden ani baki in yɛrɛ baki sugu jumɛn inshallah Saifullah an bala ka baki min fana labɛn sunkalo in kɔnɔ baki a ye nafa kɛ kosɛbɛ ka d'a kan ni sunkalo kun tɛ an bɛ baki in den kelen dilan 50,000 i bɛna miiri ko baki dɔn t'a miiri warijɛ dɔ dɛ anw b'a miiri fɛn jumɛn bɛ baki in kɔnɔ o de nafa ka bon warijɛ in ye o de nafa ka bon wari in ye o tuma o 50,000 sunkalo nana se an y'a kɛ 15,000 walasa bɛɛ k'a sɔrɔ baki b'a d'a ma a b'i tɛgɛ la tiɲɛ t'ale fana foyi t'a tiɲɛ i bɛ diɲɛ garisigɛ de ɲini i bɛ fɛ i ka nafolo sɔrɔ a hɛrɛ ma an m'a fɔ jinɛ b'a d'i ma an m'a fɔ i b'a bɛn n'e tɔmɔ mais ka baki in to i tɛgɛ la ala ni kira kɔfɛ i jigi dalen ko ala ka k'a fɔ ale de bɛ ko ninnu bɛɛ dilan karamɔgɔkɛ i bɛ fara diɲɛ bannaw kan o tuma ale 15,000 don sunkalo la sunkalo b'a don ni bi fana cɛ an kɔntine an bala k'a kɛ 15 in na an ma taa 50,000 la fɔlɔ walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka nafa kɛ n'a ye minnu ma se k'a sɔrɔ sunkalo bannen kɔfɛ olu ka se k'a sɔrɔ inshallah rabbi belebele an y'a mɛn o sunkalo kelen kɔnɔna la i tun bɛ ka baara dɔ kɛ maa ye min ye jɛmaa bɛɛ ye min ye nafoloko baara ye an bɛ fɛ ka dɔn o nafoloko baara a bɛ ka continuer wa n'i y'a jɔ n'a bɛ ka continuer a tun bɛ prix min na a b'o prix kelen na wa o minɛ i y'a prix a bɛ prix wɛrɛ la min n'o tɛ kelen wa an bɛ fɛ i ka ladɔnniya o la
Saifullah kuma wati kuruna kosbo na fulko barin fana amma to garsaga kula kada ka faida kun tama fa bukun da Allah da babad lame anye alaka anjige kunu na kosba kada ka anya ke ko chamage anye ko yala minu yi anni soja wannan fulko barin fana wa ke medo yan sungulo kase me sungulo sala balaka di mogoma wa binani ani nani sungulo ba doni bi ambalaka kontine ka di mogoma minu maso do sungulo be ka saka sura ka da ko na chugoka ale na fulko bara de anya jira balaka fani kulun shaydi bilabe ni ye kulun shayndu na shika ka mu chugono bi fie na shifangle ke mayo kise horo yoro alete mi vernya kele be ba do ke ma woro do akulo kele be wata ani sheginde ma agusulay on wonta ni yame ne be feka do ye welel ki to ko sebana bi ka wabina nani blakana abbe bi labe ka chima yoro mina ni sheti soro fiyo sogo min bi soro na bi du an islam ya saraka iba no sogo do ni kolo kontikala iba na to bi badu bi usulay ngushu bi na shimo insha Allah ni ala sunaka shi kalfa ala bi farana fudutu ka ti wuli fiyo ala fana tinatala foi tala ni ya war soro ikanyuma ya kabana insha Allah émission kenaka faida keneru ni wakati la faida filalorbe Mali fampe am la jelebe Afrique fampe Afrique an la jelebe jen fampe ni wakati la kade ika foli kan laban émission konna la kala fi kan bogama ani faida la jebara bela jelema ni wakati la bwandi bonen kena ka fanga tele so yara ala sababu do mina no yanga sirif kay no inshallah baya haydara mbafo ana dogonu ana ka furumuso ana jenyombe amando ni sigyorena nere ka sheko be kai sheko manjay mbafo ana hammadi barumbu befo chorno kawnu ani mbambe befo kamale alislamu be ndasara mi mani ndamasimi mba befo foliti folimimbo o ka faka duwo nyunu faka tlaka duwo ku be nyini fenso son here may mi min kadi yere ala ko di bema inshallah rabbi ani faida kum tare kum ñogon fe anti bogo kuma kono naman kan bo bilibili bo bela jelefu amnata haydra jelbu ko na la nga fuli bay anti na shirifu mfere ko janaba haydra nga fuli bay maram kone nana sare anga fuli bay ajama ture kajatul kubara nyama ba anga fuli bay anti nya sponsor officiel ko me wsm agri begay anga fuli bay re wertem kerefala ka fuli bla ga chagela bela jelema ka fo an kan bo maliko no maliko kan fe nya banan wakati la faida kenaga akme ana balmaka ana hadinga Mohamed Jara an kunye faida kum tare bisina bi faida kenaga la ma fa assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh akambe jam wakati bar Muhammadu yesengeke alaye yesengeminge famai wasa Muhammadu yesengeke alaye yesengeminge